unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Badama men sini watina kana men ana barakblani famaji fulal nyal bake fanfan almanyal mafli kanila kala ka foko ainato anna barukana belebele lamenate minto ka foko sumu abrake sababu di tembe nin kambe obrabulu du nyomblo ka fra yena odo kanila kala ka foko aitolomaloni alla barukana ne la kunyma barukana minto ka foko uni dans nos différences kanila kala aymanyana almafli. Anda nyila kala ka foko wotulumuran uyekela mindi braba jire lekela obral konoma odo faida ka foko ni ninko basi sena mo shema mene nala kola sinyomal koka uyewodo dunyol ba mo balba iden ko manyo susu ulbele wala kana nyanya baninke ni yokoma ikalo nyama ndantru sinka naye annamso okasena bolike kwa manyini kalike minto ka foko nanamudu Mariam Magasuba la club minto ka foko club de paix kafra sigrina. Tumoye ben la dona moy ne nyontema iwara sumundo sunya kelen mo jogo e for la famille kono comme ina jogo ba fi na famille kono mo gbara loni ni joju do yo la o fana da jogo ma yelema o ta kene nyamen ka ba menya sika fana ta di na ke londoro donc na ma nyumanke na ta sira ni ma nyumanke atana fo ni ka nyumanke la kon di fo tono min sumuna wole kambe ni tembe ni kala wuli sodo diama fanya mbulu di nyoma kasodo dia kasola urui bianka usabe maliari biandi kom ni moma be maliato di moma anya mbulu di nyoma kasodo be tono min sumuna anya mbulu do nyombulu kasola jiriwa kasola sabati ngoy dey bulu di nyoma idi sawal na ka miriya jugu sodila ada so de bira sumu ko di sawa miriya nyuma ila ka lo ama ali miriya jugu bira kile bira se sumu dia miriya nyuma di neida sumuni wodo anye kumala minka sumuni mbrake kubadi kuba oye mundi sumuni mbake kela aye bele la kanyala sumun do demya men ko sila sena na ye anna nyaral di ali wala ka freke ka mol le wule ki kana bo nyaral ma ki kana bo kuma dun subal fana ma kana ka nin baro kana ke dun fana kala le wurite sara la nyasilema tolo ni nyanya ni min kala kodo kasia ka batembeng woni kambeng wol di fokele ni kabla klinde kabang kulama nyoma wole kasia asumbun do bake atarku man akuma duman ka tembe nin kamben nasabati annamso aiko mayni ka mento ka foko esaran dumbuya woni majula touré wi beye club men do club minto ka foko club de paix ka fra sigrina kana to bodo nyoyala sumune kan awa ay nyana sumuye mundi saran dumbuya sumuye ko bale di mande ana pokodo di idala nasi mande ngono fola ko do man sumuye ko di la bola antambra ina ko mi la ko do mo manjula e fene kandi sumuye mande nkutim nedi ana tradition kono sumu fait partie donc mande ko kodo do ile ni hante mfolanya aida sabatila sumu a place jonya la ana adamadenya kono sumu place bala la na adamadenya kono parce que sumu e an lambe sumu ba ke sumu balasi geli bana ka micro taka ko ike adi lambe idi ide sumu do kwa manya na ma pansa ne fola di conseil di lalili kan di boy ko shema di boss sumu kono wala kala alflo sumu duma fada fina idi sigaro di ida ya do idi nam ko do ya di lambe lo sumu do sumu na wala wala lambe la fada fina sumu plastique mayala plasine sumune di sekosi abari lambe labo demso de fenen kan ko ike barado we ba ko to ike barado feni sumu malasi wenyena manjula ibra sara dumia kame e fenen kandi sumu kalte kasia
artiste ye sumun kɛla a di mɔgɔ la dɛ ka invité kili kana ka mɔgɔ la si ka mɔgɔ fasa ko kɔrɔ tambini mɔgɔ ka ko ɲafɔ après i bɛ kɛ wali kɛ bara fana i la mɔgɔ fana di dɛ k'i sumu i lɔnba ye ni baramo ye di dɛ k'i sumu ko kɔrɔ sɛma i kɛ man k'i kɛ ni a baramo ye mina ɲamu kan o bɛɛ di ɲafɔ o bɛɛ ye sumu importance dole de donc en général sumu ye thème bɛɛ ni sabati de la urugila an bara sumu ale ye kɛla ɲa jɔ ma sumu kɛla ɲa bɛ ka farafin na yɔrɔ kelen de fɔla jama bɛɛ an kan ka ɲɔgɔn dala de yɔrɔ min dɔn bɛɛ dina k'i sigi yɔrɔ kelen o dɔ ye maintenant komi jeliku la sabati ni farafina kɔdɔ ma o y'a ko kɔdɔ le de jelimuso kelen ou bien jelikɛ kelen dina ka micro ta bɛɛ di sigi a di mɔgɔ tolo kɔrɔ bɔ ko ɲuman kelen kelen a di mɔgɔ tolo kɔrɔ bɔ ko kɔdɔ tɛmɛni min tɛrɛ tɛmɛ ni mɔgɔ mɛ a ko sɔrɔ o kɛ dɔ a di u labɔ a di u fɔ mɔgɔ ɲɛna a di ladilikan fɔ ka kuma bɛrɛ bansan fɔ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ sigilen a yi da lamɛn ko ɲuman a yi di ban kɔ a yi di jɛnsɛn sumu na wulilenw tɔnɔ juma ye sumu na tɔnɔ mɛn sumu na komi an bara ko sɛman fɔ sumu ko kan tɔnɔ b'ale sumu na parce que sumu i di se i tɛrɛma mɛn lɔn i b'i sigi sumu kan ma i d'o lɔn i tɛrɛma i bɔ kolo mɛn i lɔn ani lanbe mɛn lɔn i b'i sigi sumu kan ma i d'o lɔn donc ne kɔni taabolo ma ɲatɔnɔ b'ale sumu na Manjula Ture ko di e fɛnɛ sumu tɔnɔ juma y'a la tɔnɔ sɛman b'ale sumu na hali an k'a fɔ ɲamu kan sumu ye thème bɛɛ ni sabati de la urugila mande depuis fɔlɔ ko le su importance b'ale sumu na a ye conseil dila mɔgɔw ma a ye mɔgɔw bolo don na ɲɔgɔn bolo de plus sumu sababu la est ce que o bɛra fɔnko ɲɔgɔnya de basi an bara yan ba sumu sababu la o bɛra fɔnko caman b'ale basi an bolo la parce que jeli ina la ɲaraya jeli ni jeli lɔ na mun ma jeliya lɔ i basi yɔrɔ dɔ fɔlɔ i wuru i la kɔrɔsi kɛlɛ tɛ yɔrɔ nu dɔ i ma parce que jeli le tɔgɔma la i le sen lɔ i le ka ko i kalama i passe yɔrɔ dɔ kɔnɔ ni bɛn tɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ ni jeni ye tolon kɛ jeni ye tolon na wuli fɔlɔ kan ka yɔrɔ ma fɛnɛ sumu ba fɛ ba orchestre kan ka ma fɛnɛ fɔlɔ est ce que n ye tolon kɛla yɔrɔ min dɔ tolon na jama min sigi na ese i bɛnna dɔ fɔlɔ ou bien n ye lu min kɔnɔ na ese luma mɔgɔ ninnu i bɛnna dɔ fɔlɔ jeni ye sumu na wuli parce que ko bɛn nin tɛ bɛn wele kɛrɛ boso la mɔgɔ i bɛ la dɛ ka ko kɛ wa ka i di se ko la tolon tɛ se kɛla ka kɛlɛ to dɔ lu kɔnɔ donc jeli le kɛla sababu jeni ye sumu la sigi a di sigi fɔlɔ ka miiriya ta fɔlɔ an ye k'a lɔn ko nin bɛn tɛ lu kɔnɔ an tɛ se na tolo na wula n'an ma kɛlɛ o ban a di sigi fɔlɔ a di kɛlɛ o minɛ k'a badenya fɔ k'a silamɛya fɔ k'a badenya fɔ k'a sinjiya fɔ a ye kɛlɛ o baban sinɛ fewu a ye ba kɛmɛ kɛra a ye denmuso lasidi ka sungulun sumu k'i sumu ɲama ka kuma bɛɛ dɛ bansan fi ɲɛna awa Manjula Ture i bɛra kumakan mɛn e fɛnɛ ɲɛna sumu a bɛra fɔnkoɲɔgɔnya de basi ba sumu bɔra fɔnkoɲɔgɔnya sɛman b'ale basi hali artiste yɛrɛ ye sumu min organiser la duɲɔɲɔma sɛman ile la kɛlɛ ye banna a sumu yɔrɔ yi dɔ donc sumu ye fɔnkoɲɔgɔnya sɛman basi la awa komi e ka fɔ ɲamu kan ko sumu ye fɔnkoɲɔgɔnya sɛman basi la an na ɲininkali laban est ce que i se o misali dɔ dila ma sumu na fɔnkoɲɔgɔnya min banna i se di se o misali yɛrɛ yɛrɛ dɔ fɔla an ye denmisɛnnin sɛma i kɛla carte kɔnɔ a ye tɛ bɛn dɔ e ni dɔ tɛ kuma la ni dɔ tɛ kuma la mɛ n'a ye bɛɛ wele da a di wulidiya kelen dɔ k'i ma don ɲɔgɔn na ka wudi di ɲɔgɔn ma o misali kɛra denmisɛnnin fila le de a ye carte kɔnɔ i tɛ bɛn n'a dɔ le fewu est ce que bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu nin kɔnɔ ba k'a tɛrɛ soso ma fila gbɛrɛsɛ est ce que bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu nin kɔnɔ bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu dɔ m'a fɔ ko maninka a m'a fɔ ko soso ma fɔ ko gbɛrɛsɛ sumu fɔlen farafinna ba ko farafinna o bɛɛ ladɛnnen de o de sumu baki dɔ i forɛse ba kisi ba i landuma soso bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu nin kɔnɔ ma parce que fɛnkɛ tɛ ko diina silamɛ ou bien chrétien o t'a dɔn bɛɛ le a b'a ko sumu bɛɛ y'i yɛrɛ retrouver la sumu dɔ bɛɛ invité ni bɛɛ kan ka na ka sumu kɛ ok Manjula Ibra i diɔmuso k'a mɛn Saran Dumuya est ce que bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu nin kɔnɔla dɔ k'a tɛrɛ tɛ fila ma gbɛrɛsɛ soso laginɛ si sugu bɛɛ est ce que bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu nin kɔnɔla dɔ n'a kɛ di dɔ est ce que bɛɛ y'a yɛrɛ a la vraiment non an ka kan ka wa nin dɔ bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu kɔnɔ boloma ba a rasi ko tɛ sumuko de sumuko le farafinna la ko le bɛɛ y'i yɛrɛ i la sumu dɔ farafinna ko le sumu duman b'ale farafinna bɛɛ ɲɛ k'a fɔ ko jeli min ye tolon kɛ la ou bien jeli min ye sigila ka sumu kɛ ko ye kumala diina kelen de kan ou bien ye kumala maninka ko le kan o tɛ bɛɛ y'i yɛrɛ la sumu dɔ sumu duman laginɛ bɛɛ le ɲɛ surtout sigiri sumu fan bɛɛ le dɔ Manjula Ibra diɔmuso fɛnɛ k'a mɛn e fɛnɛ miiriya jɔ i la k'a sɔrɔ sumu na ladɛ siɲɔgɔnya ladɛ o dɔ miiriya mɛn ne la k'a sɔrɔ sumu ko fɛ sumu ye Afrique coutume kɔrɔ le di quoi
braille. Donc ni sumu wulila bɛɛ l'i yɛrɛ ye la i kɛra fuladi i kɛra gbɛrɛsɛdi i kɛra chrétien i kɛra religieux di bɛɛ l'i yɛrɛ ye la sumu do. Awa ini ke alama sirara ne le kay kile ibra na kana ini kali jabi vraiment obradiane ana buru konya abratima mala alama aybe ko sike la famille kono ay mi anduna la famille kono. Sumuni mbrake ko bale finandi naye anna nyaral di min ye balo nyanama yere soronado ye almusalaka soronado kabam ka tembe ni kamben fana sabati nyonte ana graduna ul fana wuri chaman bale soronado kabam fan frelal yere fana ba ahbakekela benila fani saniman ni fani ken ni fani kuralle wala kwatre jamala dembando minto ka foko sumu wodo naye anna muso minto ka foko Aisha Keta ka fra sigrina an kana bo wulema ka barukana ninke. Ne tɔgɔ Tumani Kuyate an invité bale an bolo bi madame Aisha Keta an natɔ baro ɲɔgɔn la sumunko le kan bi madame Aisha Keta ni ura ne ura je Tumani Kuyate waati jɔna e ka sumunko daminɛ sumunko daminɛ siri abrame mais siri ngai tun ta tala importance baro fu kon nasine o ibra ta sebe bala bo waati na tambi sumumra dia daminɛ siri kalui ka masro kambe ni tembe fe awa wuradia nye donc sumu amra famun sumu ye tembe ni kambe na dona men sumun ayekala nyajoma Tumani Kuyate sumu ni akalte flale sumun do ye komi anya organiser la demsuni bake wala kebra anya sumun kela anya sudo dari faratulu inani fani juyoyi aidi na ka tulun ke bake suro demsuni o sumu ya kalte dodi grand sumu fana yi oui organiser la moba kori le boulot jeune fille da organiser moba kori da organiser donc organiser la centre le kono amba wa centre la maison des jeunes na par exemple ou be jeli tomba andoyi andi jeli do invité mais c'est tariku fola donc on a ka tariku fo oui moi bolo do ni ñom bulu ñamma donc grand sumu nodi amro famu donc grand sumu ye sumu do men fene denimba demso ba ka wala kebra ola sumu ni afa ka ke wodi ko ya doba sumu ni afa ka ke wodi ko ye sumu do parce que na ye sumu organiser la e di invité nyinala ne ka invité nyini wole sumu na kinyala donc invité bana bedi sigande sere di invité ando amare ni pare ni invité garçon d'honneur men be invité ando o be blava quoi o udi bo mawro mi udi parce que mi invité to o di sen la kadodo di anye bo grand sumu ro fana odi ko men udi na kisi grand sumu ke oro la ni ile la tariku fodinye tel que ne ke taledi ne boro ne fa ni mba bokulu ne la kokoro tamini la no fora nenye ki lambe fo ka adia du yerero idi gudi bo ali minte odi di robo awudi bo mawro mi odi woilodi sino bi gretela la seri gun ka fa benandi hu be invité benandi odi bo mawro mi odi lambe brafi worodo ali grand sumu rote ni dunda jamaro e lambe ye fiye e bo le la di bokolo mina e la ni fali faduma yi baduma yi ko bokolo fiyena idi wodi bo isete kwa wodi bo mi grand sumu ndo ale de wodi ok ko la artiste comme kan artiste na la fo fene tede artiste me na laudi asiama do ni artiste de ka grand ne ka sumu organiser yirenye ka mwe invité wodi te bola odo mais ni sere do ka invité ou be ne de a fotanse ko nye grand sumu organiser la donc nye jeli min tala fo nye jeli ola diale nye wudi do jeli o ma aye na ka tulonke ka bedia du yerodo donc o la diali woro wa ni jeli telaliti sumu me a jamala de la muma faida sumu me a jamala de la benila ni sumu ni organiser ka se su kono a beni la duna su kono adi sede di bulu do nyon bulu andi nyon long
donc hali mi gusunku ni ɲɔgɔn dɔ n'a ye sigini sumundiya aidi sediya donna ɲɔgɔn na idi diya ɲɔgɔn ye sumu ye ile juɲɔgɔn dɔ ten n'an ka ɲangoya bɔ a rɔ e juɲɔgɔn la tariku ye fɔ a fɔnya yɛrɛ ma jeli bolo mɛ se tariku fɔ la ba sisan jeli bɛɛ tɛ se la tariku fɔ la mɛ se tariku fɔ la ni la e juɲɔgɔn la tariku fɔ la bɛɛ y'a ye ibra sa i fana di moti i fana di sewa sans que ɲangoya tɛ donc an ye ɲɔgɔn bɛn na yɔrɔ min dɔw de tolonkɛdiya min dɔw de a ye an tin donna ɲɔgɔn dɔ k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka an faso la sabati ka sigiri n'a bɛɛ bon ibra ye sumu daminɛ sigiri ani tolonsuguw daminɛ sigiri a bara sigiri ka di bolo don daminɛ ɲɔgɔn bolo sinon fɔlɔ tɛ bɛn tun tɛ sigiri yan an ye ɲamaki yɛlɛ waatini min na sede tun bara fɔ daminɛ ɲɔgɔn kɔ mais depuis ni sumu ninnu nara ka to tolonkɛw ba organiser la ka ilan na finalement a bara sigiri sede bolo don ɲɔgɔn bolo sigiri mara bɛn daminɛ ni y'a ɲɛ la sumu tɔnɔ dɔ le bɛn bolo di ɲɔgɔn ma de ka jama kɛ kelen di donc est-ce que d'ici au exemple dɔ fɔ la an bɛ kelen sigiri ndo exemple dɔ fɔ ka ay bɛn don ɲɔgɔn bolo sɛrɛsiyaman tɛrɛ sigiri yan o i tun tɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn bɛn na kunkoya kelen diya an tɛ ɲɔgɔn bɛn na sukuya yɔrɔ kelen an man di ɲɔgɔn ye bon sumu yɔrɔ o bɛ kɛ sababu de ka kɛlɛ wo ban dakudu min ye sigiri o bɛrɛ o ban muso ni ɲɔgɔn tɛ bɛnbaliya min ye sigiri o bɛrɛ o ban ni ɲɔgɔn tɛ an ye deli ka ɲɔgɔn na sukuya kɛ an ye deli ka ɲɔgɔn na kɔɲɔkoya kɛ an ye deli ka ɲɔgɔn na denko kɛ o bɛ ha exemple frappant dɔ le di ndisa sɛrɛ dɔ i tɔgɔ fɔ la exemple ndisa sɛrɛ dɔ i tɔgɔ fɔ la tel que bi élégance junior anaja touresi an bara an bolo don ɲɔgɔn bolo bi an duma an bɛɛ bi alabara bɛɛ kɛ parce que an bɛɛ fale tɛrɛ baro di i k'i so i k'i ban ko ni dɔ di dɔ i ni ɲɔgɔn tɛ mo bi o kosɔn élégance ni ajaturesi an bara an bolo bara don ɲɔgɔn bolo an bolo ye ɲɔgɔn bolo lampansi buna ani lampansi buwa balo ya ɲamaki ya waati ni o fana tɛrɛ fɔla ɲɔgɔn kɔ donna mɛ bi sababu bara kala alabara sariji ko ye ko bɛɛ la bɛɛ bara bɛɛ sigirin bi ni hamatuma na a sera kasiya bɛnbaliya ni min tɛrɛ sigiri ɲɔgɔn tɛ an tun tɛ ɲɔgɔn tanya ye la mɛ bi kuntigi bɛɛ bara kɛ kelen di bi kuntigi bɛɛ kan bara don ɲɔgɔn bolo o y'a faamuya ise place ye tunguruni la denmisɛnnin la nin ko dɔ parce que a kana kɛ mɔgɔba kunda di ni mɔgɔba ye wara a ko ka man kala timba ɲama a ye kɔfɛ bien sûr place ye denmisɛnnin la place ba le yɛrɛ denmisɛnnin la koro parce que ni mɔgɔbakɔrɔ tɛ yen min na denmisɛnnin le kan ka mɔgɔbakɔrɔ place ta tel que an ye ezop no tulun do organiser la centre bona te ko jagbe folo ko ilo tro do makan nyana bi wati ni entraînement très kela oro mo ba ko te wala demseni te wala mais appelé par demseni la oro lodi parce que mo ba ko te se tulun sugu do yo to so kela ko fu demseni lo ke demseni la grand sumu oro o place parce que place do ye faili mado ka ok odi boro do dina mo ba ko de décide la ka wudu bo demseni te se wudu bola mais tulun ke oronin do ye ou be organisation oronin do ye fu demseni le na ko ki ambulu amma ko yake la demseni la tulun ke dia ye ka ma soro fe organisation siama kuma la bando dise mun fala ka ben sumun kon ma kuma la bando ne men fala ka ben sumun kon ma ne ya fala an baden ke man be an baden musuman be an surtout ana jeli ana vedette ana nyara be sebe oro do tulun yini tulun oro do sebe yina flale wala ɲɔgɔn na an ba sebe ke uru an ye tulun fana ke wala hana jamana diala donc an ye min fɔla autorité ye an ye sebe ke sebe kayin bale mais an kana to sebe kelima an ye tulun fana blaro an ba tulun blaro wala jamana do diala ado dianya yede ma
ba badamalu fayda ka fɔ ko an brasi an na gbaraba nin kundo nɔ yokoma ye kalo ɲama an tɛrɛ kumala min ka wole ye sumun di sumun nin a bara kɛ koɲumaba le di bi fɛnɛ min bara kɛ sababu di molu bara i bolo di ɲɔgɔn bolo a b'a kɛ silayɔrɔ min dɔ duya kabe bɛɛ le fana nara ka tɛrɛ nin ko dakun n k'a lɔn k'a fɔ ko nin ko duman b'a la ɲɛ mɛn ka a lamɛn surtout an na gbaraba an na darɔjagoba min tɔ k'a fɔ ko magazine uni dans nos différences an y'an bolo di ɲɔgɔn bolo koɲuma an kɛ wali dɔ an da ɲila ka la k'a fɔ ko an ka sinabɔli kɛ ka wa sigirin ka wa kuma sumun ne ka n do lana la k'a fɔ ko muso siaman ne fana ye an na muso siaman n'a ye groupement wulidi min a duman mɛn ɲɛ a ɲa gɛrɛma ba olu ko le k'a fɔ ko tɛnbɛn ni kanbɛn muso sawolankan o de muso kasikan o de muso diyanankan o de an da a ɲila ka la fana ni mɛn sini ka a lamɛn waati na alu fana sumun kɛla a ibra ɲamɛ ma edisi ni o fɔla an ɲɛ koɲuma n'ala ki sɔn an dina ɲɔna bɛn waati gbɛrɛ. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Cette émission a été produite par Search for Common Ground avec un soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de SFCG et ne reflète nécessairement pas les opinions de l'Union européenne.